अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप हमेशा खुश रहो और एक समझदार इंसान की तरह ज़िंदगी में हर दिन कुछ न कुछ ज़रूर सीखते रहो। एक नसीहत आमोज़ और दिलचस्प तारीख़ी वाक़या पूरा ध्यान से सुनना। दो औरतें कहीं आपस में बातें करती हुई जा रही थीं। इत्तेफाक से रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में ये दोनों औरतें ठहर गईं। जब ठहर गईं, कुछ खाना लिया, कुछ पानी लिया और दोनों कुछ देर आराम की गरज से वहीं किसी पेड़ के साए में लेट गईं। जब लेट गईं तो उसी वक्त इन दोनों औरतों के पास एक एक बच्चा था। दोनों को अल्लाह ने बेटा दिया था। जब ये दोनों लेट गईं और आराम से सो गईं, दोनों के बच्चे भी सो गए। उसी वक्त अचानक जंगल की तरफ से एक भेड़िया आया। उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को उठा लिया और उस बच्चे को उठाकर वो भेड़िया जंगल की तरफ झाड़ियों में चला गया। बहरहाल जब उस बच्चे के रोने की आवाज़ इन दोनों ने सुनी तो ये दोनों ही उठ गए और वो भेड़िया इतनी देर में इस बच्चे को लेकर जा चुका था। इन दोनों ने देखा कि ये भेड़िया बच्चे को ले गया तो कुछ देर उसको मजबूरन देखती रही, लेकिन वो उनकी नज़रों से बहुत जल्द गायब हो गया। जब वो भेड़िया उस बच्चे को लेकर चला गया, औरतें थीं। औरत तो आपको मालूम है किस तरह की होती है, किस टाइप की होती है। वो दोनों औरतें ये दावा पेश करने लगी कि ये जो बाकी बचा हुआ एक बच्चा है, एक बेटा है, ये मेरा है। एक औरत कहने लगी कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी औरत कहने लगी कि ये बेटा मेरा है। गरज दोनों आपस में लड़ने लगी, झगड़ने लगी कि ये बेटा मेरा है। जब वो ये अमल करने लगी, लड़ने झगड़ने लगी, ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगी, तो वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए और कुछ लोग जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने फ़ैसला करना चाहा कि इन दोनों का फ़ैसला कर दीजिए। लेकिन बड़ा ही अजीबो गरीब और हैरत में डाल देने वाला ये वाक़या था और फ़ैसला था। भला कौन फ़ैसला कर पाता? ये कौन बताता कि ये जो बचा हुआ बाकी बच्चा है, बेटा है, इसकी माँ असल में कौन है? और जिस बच्चे को भेड़िया ले गया है वो किस माँ का बेटा था? बहरहाल एक बहुत उलझा हुआ और मुज़ब्ज़ब मुआम्मा था। लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, लिहाजा ऐसा किया जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या है। लोग उन दोनों औरतों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में ले गए कि हज़रत ऐसा कीजिए कि आप ही इन दोनों का फ़ैसला कर दीजिए। आपने कहा कि बताइए क्या मामला है, क्या बात है। उन दोनों औरतों ने अपनी अपनी बिपता सुनाई, अपनी अपनी कहानी सुनाई। एक कहने लगी कि ये मेरा बेटा है, दूसरी कहने लगी कि ये मेरा बेटा है। लेकिन असल लोगों की समझ में नहीं आ रही थी कि ये बेटा किसका है। और बात भी सही है, बड़े कशमकश और बड़ी गहरी बारीक बात है कि ये भला कौन बता सकता था ये बेटा किसका है। बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि ये दोनों औरतें अपना अपना दावा पेश कर रही हैं कि ये बेटा मेरा है, दूसरी कहती है ये बेटा मेरा है, आपने हुक्म दिया कि ऐसा किया जाए, जब ये दोनों औरतें यही कहती हैं कि हमारा बेटा है और दोनों में से कोई ये नहीं कहता कि हमारा बेटा नहीं है, और ये सच्चाई है, असलियत है कि बेटा तो सिर्फ एक ही का होगा, ये तमाम दुनिया जानती है, दो का बेटा एक नहीं हो सकता। एक बेटा है तो एक ही उसकी माँ होगी, उसकी एक ही माँ ने जना होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को बुलाया और कहा कि ऐसा कीजिए, जब ये दोनों माएँ नहीं मानती हैं तो इस बच्चे के तलवार से दो टुकड़े कर दीजिए, इस बच्चे को बीच में से आधा आधा कर दीजिए, एक माँ को एक हिस्सा दे दीजिए और दूसरी माँ को दूसरा हिस्सा दे दीजिए। सब लोग हैरान रह गए, परेशान हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये क्या बात कह रहे हैं, ऐसी तो इनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये फ़ैसला कैसा कर रहे हैं। लेकिन वो परवरदिगार आलम के एक अजीम बंदे थे, उसके भेजे हुए पैगंबर थे।
آپ نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا۔ لہٰذا غلام جب تلوار لایا اور قریب اس بچے کے گیا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دے، اس بچے کی طرف جیسے ہی وہ لپکا، ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت چیخ پڑی اور چلا پڑی اور کہنے لگی کہ اے حضور ایسا کیجئے، یہ بچہ مجھے مت دیجئے، بلکہ یہ جو میرے ساتھ کی عورت کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے، تو ایسا کیجئے کہ یہ بچہ اس کو دے دیجئے، میں بچہ نہیں لوں گی، یہ بچہ اس کو دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کیا یہ بات تم صحیح کہہ رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی ہاں میں دل سے کہہ رہی ہوں، یہ بچہ اس کو دے دیجئے، یہ اپنے گھر لے جائے، اس کو اس کی تربیت کرے، پرورش کرے اور پالے، میں نہیں چاہتی کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے ہوں اور یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری عورت خاموش کھڑی رہی اور یہ انتظار کرنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام اس بچے کو میری گود میں دلوائیں، میرے گود میں ڈالیں اور یہ فیصلہ سنائیں یہ بچہ اس عورت کا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ جس عورت نے یہ کہا تھا کہ اس بچے کو کسی بھی حال میں 2 ٹکڑے نہ کیجیے، اس بچے کو میں بلکتا ہوا اور قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بلکہ یہ سامنے والی عورت کو دے دیجئے، اسی عورت کو جس نے یہ کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بچہ اس ماں کو دے دو۔ لوگ دیکھتے رہ گئے یہ فیصلہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو ہرگز بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، ہرگز اس کی جان کو مت گنواؤ، یہ بچہ جانے دو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے، کیونکہ جو سگی ماں ہوگی، جس نے اپنی کوکھ سے جنا ہوگا، وہ کسی بھی حال میں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہی سچی ممتا ہے جسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، واقعی یہی اس بچے کی ماں ہے اور اسی کو دے دیا جائے۔ سبق اس واقعے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ماں کی ممتا بہت عجیب و غریب ہے۔ ناظرین، ماں کی قدر کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے، یہ بڑی بیش قیمت اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ماں ہمیشہ اپنے بچے کو نہ تکلیف میں دیکھ سکتی ہے، نہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اگر ظاہر میں وہ اپنے بچے کو تکلیف دے بھی رہی ہے، یا اپنے گھر سے دور پردیس بھیج رہی ہے، یا کسی بھی طرح کا ظاہراً اس کو درد پہنچا رہی ہے، تو یقین کیجئے اس میں بچے کی بہت بڑی بھلائی ہوگی اور اس کی ہمدردی ہوگی، اس کی سلامتی، اس کی خوشی ماں کے ہی فیصلے میں ہوگی، کیونکہ ماں کی ممتا سچی ہوتی ہے، اسی لیے مشہور ہے ماں کی عزت کرو۔ امید ہے کہ یہ آپ کو تاریخی واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ایک ایسا ہی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔